नमस्कार सांग मैंने शुभ सकाल देखो आम झील है छोट किचेन कुनी किचेन तार तो सका सका उठिकी आसिक देल 4टा तो सामान 4टा है 4टा पूर्व उठे 3:30 उठे छेचा चलती अदा कंचा लंका आउ परिया कटा हो भाई खाଇବା बनाव कारण आज हूँ एकादशी तो से परिया कटा चलती आम बाहर की जीवु गोटे आड़े आपण मैंने आज ब्लॉग रुहतु निहाती आपको भल लगे आपने भी एंजॉय करेंगे केमती लगे लास्ट में निहाती कमेंट करके जानवे तो आज वीडियो स्टार्ट करा देखिए लाइफ आज कौन सब घटू हालका सूर्य उड़ला बेलू आम आसिक गाड़ी में अंधा बाटर पहुँच देखते भाई एपटे ड्राइविंग कर सतोष मारिदेवी गोटे अनईदेल अनईदेले ते बाड़ेदेवी खाऊ गोटे बस मानने रोड गहली अच्छी प्रबल सकाल सकाल गाधे खाया पीवा पैकिंग है रेडी है कौन गमला गमला ओहो ये बाटर देखले एटा देखौ जो खाया पिया रेडी करी सब जिन गाड़ी में डिक्की लोड करी सब देवे आम जाऊँ गोटे आड़े चलते देखा से पहुँचले जे आम कुआड़े सब जाऊे मो निद टी भांगिला बेलू आम आसिक पहुंची जाइचु बाबा मंदिर रे एटा होची आमर बराड़ बालुंकेश्वर मंदिर तो बराड़ गाँव रे एटा पुरी पाखरे स्थित तो मंदिर टी बहुत प्रत्यक्ष आ बहुत सारा आपन जानिथिबे सेठी काम पूजा पाठ सब हुए आ तो से बाबा पाखु आम आस्तु दर्शन पे आमर टिके क्षीरा अभिषेक थिला रुबीहर आ सेथे पे आम समस्ते बाहर के आस्तलु अर्जेंट रे थिला तो क्षीर अभिषेक टी हम आम जाचेंगा थिला एमती सब नड़िया फड़ा दिहब एमती सब आसिक पहुंची बाबा पाखे तो देखो केते बड़ मंदिर बहुत बड़ मंदिर आठी पानी भितर माने ठाकुर अच्छा आप देखिले भी डरी जीवे मत भी भय लगी बहुत देखिकी आठी देखो पूजा बहुत लोक आसते प्रबल लोक सबुदिन कहते एमती होती तो कहार आशा पूरण हो कहार होनी किए से जानी समस्ते भगवान का आशा पूरण कर पारुनी आ तो कौन करवा किंतु एठिकी माने एठी प्राय आशा समस्त पूरण होची माने 4 भाग रु 3 भाग रु अधिक आशा पूरण होची तो बाबा ऊपर बहुत विश्वास लोकंकर बहुत प्रगाढ़ विश्वास तो ये देखो केमती सब मुरुज लेखा होची बहुत सुंदर होके लेखा होची जार जो अनुसार पूजा पाठ अच्छी तो से अनुसार लेखा होची आ मु एठी भोग आ फूल धरिकी बसची बाबा पाखु दर्शन करया पे तो माळिया भाईना हमकु आमे जहा पाखु जाइथिलु से व्यस्त अछंती तो से महाप्रभुकर गाधुआ पाधुआ सरिले जाके फूल लागि हिरिका हबो तो ये देखो सकाळ माने ये 6टार दृश्य केते गहली आहरी पुणी दिन सारा समय अच्छी केते लोक भाईना कहते बहुत लोक आसुचंती जहाँ जहाँ जाचंगा सब पूरण होउची तो जहाँ आशा करेंगे सब मनस्कामना पूर्ण हम तो सेटा मूल कथा है बाबा ऊपर भरोसा और विश्वास प्रत्येक ठाकुर जी भी हूँ जदि आप भरोसा और विश्वास रखिए निहाती आपन आशा पूरण हम तो देखिए बाबा पाखे तो आम किसी आशा रखीचु निहाती पूरण हो कि कौन आको मो पुओ कि मागिची देखिए प्रभु पूरण करुँच कि कौन ये देखो भाई टे बसते हाथ धरिकी से बहुत पूजा विधि होता देखापी बहुत भल लगुला जो श्लोक सब कहते पंडित मैंने बहुत शांति लगुला तो प्रत्येक कम से परफेक्ट माने प्रकार करुँच माने जमी जड़े करी समस्ते मिसिकी मंत्र पाठ कर बहुत बढ़िया लगुला भाविला बहुत देखते सांग मैंने बदली पड़लु दी भौणी जाक काली जो ड्रेसटा पिंधि आसली से पिंधेली कारण खाली तो घंटे 1.5 घंटा पिंधि खाली रास्त जी आसती से तो बदली पड़लु पुओ ड्राइविंग कर भाई बस कारण आम एत पूरा झाड़ उदा होकर हालेजिया होगलुनी आम आसीचु ये कौ जगह कौ जगह बराड़ बालुंकेश्वर आम आसलु बराड़ बालुंकेश्वर मंदिर तो बहुत सुंदर ठाकुर बहुत प्रत्यक्ष ठाकुर माने देखिकी पूजा पूरा देह
ଏବେ ଯିବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ନକଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତାଙ୍କ ବାରି ତଳକୁ ଆସିକି ଆଉ ଯିବୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ତ ପୂଜା ଥିଲା, ମାନସିକ ଥିଲା, ତ ସେଇ ପୂଜା ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାଜଣା ହବା ପାଇଁ। ତ ମାଜଣା ସରିଲା, ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏଠି ଇଏ ବସିକି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଯେ ସେଉ ଖାଉଛି, କଦଳୀ 4ଟା ଖାଇଛି। ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଖସା ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିକି ଦେଇଥିଲେ ପୂଜାରୀ ଭାଇନା, ତ ଚୁଡ଼ା ଖସା ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଭାଇ ସିଏ ବି ବଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ। ଆଉ ଯିବା କାଳିଆ ଦର୍ଶନ। ଫୋନ ତ ବନ୍ଦ, ବାକି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରାତିରେ କଥା ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି କୋଉଠି, ଆମେ ଆସିକି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଖରା ବାକି ନିଧୁ ଛେଚୁଛି ମନ କଥା ଗଡ଼ିକି। ଏବେ ଯାଇକି ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ଦେବତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବୁ। ମୋବାଇଲ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିବ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ବାଜିଲାଣି 1:45, 2ଟା ଟାଇମ୍ 2ଟା। ଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସିଝା ଖାଉଛନ୍ତି। ପରେ ସିଝା କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ଗହଳି, ଏତେ ଖରା ହଉଛି, ତଥାପି ବି କେତେ ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲି। ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିବେ କହିଲେ। ମତେ ଟିକେ ପାଟି ଖୁଆଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଦା ହେଇଯିବ। ଓଦା ହଉ, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ଆସ ଆସ ମିଆ ମିଆ, ଆ ନାଇଁ ଆ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏକୁଟିଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କି ମଜାରେ ବୁଲା ହଉଛି, ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସେ ହେଲା। ଏକୁଟିଆ ଆସେ, ମାନେ ଆମେ 2 ମିନିଟରେ ପଳେଇଲୁ। ଯାଇକି 2 ଭଉଣୀ ଯାକ ଏତିକି ଦୀପ କିଣିଲୁ। ଏଇ ଦୀପଟା ଆମ ଘରେ ପୁରୁଣା ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏଇ ଦୀପରୁ କିଛି ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବାବୁ ଜଣକ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଦା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ଆଇଲି, ଆଉ ଗଲିନି। କାରଣ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଆଣିନୁ ନା, ଏଠିକି ଆସିବାର କିଛି ନଥିଲା। ଆସ, ସିଝା ଏକୁଟିଆ ଖାଇଥିଲେ କି ଛାଇରେ ବସିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଚାଲ, ଏକୁଟିଆ ବୁଲା ହଉଛି। ତମି କଣ ଭୁକୁଛୁ? ଆମେ ବାହାରୁ ହେଲାଣି। ଶାଟା ବଦଳ କରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ବସିକି ଗପୁଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ହାଲିଆ, ପୁରା ସତରେ ପୁରା ହାଲିଆ, ପୁରା ହାଲିଆ, ପୁରା ମୋର ଜାଣିପାରୁଛ କେତେ ହାଲିଆ, ପୁରା ଏକ୍ସେସ ହାଲିଆ। ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ, ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଏଠି ରେଡି। ଘରକୁ ଏବେ ଯିବୁ, ଆମେ କାଲି ଗଲେ କଣ କାମ ଅଛି ଆହୁରି ଘରେ, ଗାଁକୁ ଯିବାର ଅଛି। ନଗଲେ ନ ଚଳେ, ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ହବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ।
ମାଉସୀ କହିଦେଲୁ ହାତ ଦେଖ କଣ କରୁଛି ହାତ ଦେଖେଇଲୁ ତାପରେ ଦେଖ କେତେ ଫୁଲେଇକି ବଇଛି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଭାତ ଖୁଆଇଦେଇକି ଆଇଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ଖୁଆଇଦେଲି ଗାଧେଇ ପଡିଥିଲି ଭାତ ଖୁଆଇଦେଇକି ଆସିକି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଶାଗ ହାତକୁ ମୋଡିକି ଫୁଲେଇକି ଥୋଇଛୁ। ଆଜିର ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁତ ହାଲିଆରେ ପଡିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଯାଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇକି ନିହାତି ଯିବେ।